नमस्कार, आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। ओला कॅब ह्या टॅक्सी वेवसाय करपी कंपनीन गोंयांतली कार्यालयां बंद करपाचे मुखेलमंत्र्याचे आदेश। आमदार विष्णू वाघाक भाजपान घेतलो ती एक व्हडली चूक, हो वाघ माकड उडयो मारता खासदार श्रीपाद नायकाची टिका। मुखेलमंत्री पर्रीकारूय विष्णूचेर समाधानी ना। टॅक्सी वेवसाय करपी कंपनी विरोधात सरकारान कारवाय करची, काँग्रेस आणि पीर्ण नागरिक समितीची मागणी। मुखेलमंत्र्यान पत्रकारांचेर केल्ल्या विधानाचो सगळ्या थरावेल्यान जाता निषेध, मुखेलमंत्र्यान माफी मागची आम आदमी आणि सुदीपाची मागणी। आणि फुडल्या 2 सप्तकां भितर येतलो आम आदमी पक्षाचो जाहीरनामो, लोकांक आस्पावन घेवपाची आम आदमीची तयारी। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत आशिल्ले ओला कॅब ह्या टॅक्सी वेवसाय करपी कंपनी गोंयांतली कार्यालयां बंद करपाचो आदेश मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला। गोंयच्या टॅक्सी चालकांच्यो कागाळी आयकून घेवपा खातीर मुखेलमंत्र्यान बुधवारा बसका आपयल्या। मंगळाराय टॅक्सी सेवा कांय प्रमाणात विस्कळीत जाल्ली। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। एकूण जीवनाचेर थोडोसो परिणाम मोठो परिणाम करता तो म्हणजे टॅक्सी कालच्या टुरिस्ट टॅक्सी अचानक स्ट्रायकाचेर गेल्ली आसा आनी त्या गजाली त्यो स्ट्रायकार गेल्ले खरी म्हणजे गजालीक म्हणजे सरकारा कडच्यान कसलेच एप्रुवल मेळूंक नासलें, इतलेंच जालें सरकारान ताची कारवाई केल्या। त्यामुळे काल तांकां मागीर सांजचे आपोवन हाडून तांचे कडेन विशय उलोवन तांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा। फाल्यां सकाळीं 9 आपयल्या। एक गोश्ट परत आनी जी बऱ्या भशेन सांगता ती म्हणजे खंयचीच गजाल ज्या पद्दतीन काल वायलन्स करपाचो प्रयत्न जालो त्या वायलन्सांतल्यान सुटना। तांकां पयलीं सांगलेलें की लॉ एंड ऑर्डर हो विशय तुमी हातान घेवं नाका, तें सोडून तुमची कितेंय डिमांड आसल्यार वी वील सॅटिस्फाय देम, वी वील ensure that you are given proper protection। हे सगळ्यो गोष्टी सांगलेल्यो। 16-17 तारखेक मेळुया म्हणलेलें तांकां काही कारणामुळे, दुसऱ्या काही अडचणीमुळे 16-17 जमली ना, पण 27 तारखेक मिटींग दवरलेली ती हांवें फाल्यां प्रीपोन केल्या एक दीस, कारण बजेटाचे दीस आसा। एकूच विशय घेवन बसपाक एकदां अडचणीचो जावंक शकता, पण ज्या गजालींचे विशयांचेर प्रक्रिया चालू जाल्ली ऑलरेडी तितलें कन्फर्म केल्लें आसा। एनिवे तांकां विनंती केल्या, आय डोंट नो वॉट डिसिजन दे हॅव टेकन, बट आय थिंक तांच्यांनी निर्णय घेतला की स्ट्रायक कॉल ऑफ करून फाल्यां मिटींग अटेंड करून विशय सोडोवपाचो। तसोच सामंजस्यान जर तूं सोडयलो जाल्यार तो एका आठवड्याचो विशयच नका, तो व्हडलो कांय अडचणीचो विशय कांयच ना। आमदार विष्णू वाघाक भाजपान घेतलो ती एक व्हडली चूकशी दिसपाक लागल्या। दर एका आमदाराक पक्षाची बांदिलकी सांबाळची पडटा, मात ज्या घरात रावता त्याच घराची बदनामी करप योग्य न्हय। जाय जाल्यार तांणी पार्टी सोडून वचचें, हो वाघ माकड उडयो मारता अशी टिका दक्षिण गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी केल्या। मुखेलमंत्री म्हणटा आपुणूय विष्णूचेर समाधानी ना। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। प्रत्येकाक इलेक्शनार वचपाक जावं आनी कितें करपाक, पण तांणी खंय तरी पक्षाची बांदिलकी दवरची पडटा। आमी ह्या व्यक्तीक पक्षाक घेतलो ही आमची चूक जाली काय कितें अशें आमकां आज दिसूंक लागला, आनी ताका जर रावूं जाय सरळ ताणें समोरासमोर व्हरून फायट करची। अशें हातूंत हो विशय घेवन तो विशय घेवन हें करचें न्ही। तूं एक गोश्ट खटकता की त्याच पक्षाक रावन, म्हणजे आमी खाल्ल्या पानाचेर म्हणटात पळय अशें ताणें करचें, त्याच पक्षाक रावन त्याच हेजें हें करचें, ताका हांगा जर पक्षाचें जर ध्येय धरून ताका पटना कोणूय मनशाक, स्पेशली नांव कोणाचें घेना, जाल्यार ताणें अवश्य पक्ष सोडून वचचें। ज्या घरा रावप त्याच घराची बदनामी करप हे ताचो स्वभावच जाल्लो आसा। तातूंत मनीस म्हाका विचारता की मिडिया हिस्ट्री पेक्षा तुजी भुमिका कितें? म्हजी भुमिका हाका कोणें अधिकार दिलो? ज्या मनशाक पक्षनिश्ठ ना तो त्या मनशाक दुसऱ्याक खंय तरी आव्हान दिवपाची कांय गरज ना अशी दिसता। पक्षां वयता त्या पक्ष काबार करपाचे प्रयत्न आतां पर्यंत ताजी इतिहास जो आसा तो असोच आसा। आज ताज्यो माकड उडयो ज्यो आसात पळय ह्यो सगळे गोंयभरच्या लोकांनी पळयल्ले आसा। ह्यो वाघाच्यो उडयो न्ही, ह्यो माकड उडयो। वाघाक एनसीपीन ना जाल्यार काँग्रेसान कोणें तर उमेदवार म्हणून बसयला जाल्यार नॉर्थ गोवाक तुमची तयारी आसा ताका? अवश्य 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 ताका खंयच्या हातूंच्यान बसचो, कोणाची प्रॉब्लेम। ही लोकशाही आसा, लोकशाही सगळे कडेन लडोवपाचो अधिकार आसा। त्या अधिकारान ताणें वचचें, म्हणजे खंय तरी चुकीच्या हातून वचचें। कम्फर्टेबल
The Chief Minister is not comfortable with he holding those positions. ओला कॅब टॅक्सी सेवेक परवानगी दिल्या म्हूण विरोध करपाक टॅक्सीकारांनी सोमारा केल्या संपाक उसळार राती हिंसक मोडण आयले. ह्या घडणुकेचे फाटभुंयेर विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे हांणी पत्रकार परिशद घेवन ओला कॅब ह्या टॅक्सी वेवसाय करपी कंपनी विरोधात सरकारान कारवाय करची अशी मागणी केल्या. तशेंच पिर्ण नागरीक समितीन ओला कॅब बरोबर आनीकूय 3 कंपनी आसात तांचेरूय कारवाय करची अशी मागणी केल्या. RDX सुवा खातीर पणजीच्यान संजय मोनोली आणि म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. Who do you condemn? The incident that took place was brought about by the government by allowing a Ola or whatever that tourist taxi operator, see, who has been operating illegally few days back. Government has now, I believe, shut their offices, but they should take action against that company for operating illegally and find out how they have managed to do it, because this is coming, as it is, things are bad. A lot of industries are shutting down, there are a lot of people who are unemployed, and these people doing their work, if you bring in some new outside elements, local people can also do it. The tourist taxi operators, see, they are saying that they had informed various departments and there was a meeting called, nobody responded. They went for a meeting, nobody was there. Who, the Ola people? No, the tourist taxi operators. There people went for the meeting, nobody was there. I think somewhere around 22nd or so. Meeting with whom? With the concerned authorities. For what? They represented to them that these are outsiders. Please stop them. They are operating. Now for inauguration, I don't know who went. There was also I think lunch or a dinner given by the Ola people. The government should inquire into it. We'd like to know. The public would also like to know. Why and how is this? Are we not having our own people who can do this? Don't bring upon such incidents in a peaceful state like ours. This is the second time that's happened because of this Nigerian issue also. काल जे पळय कितें पोरवरी आनी ज्या कालांगूट कांदोळी वाठारांत जे पळय कितें घडलें तें सारकें दुखाची खबर आनी हे सरकाराक लजेची खबर ही. कारण जेन्ना हे पोरवरीच जाग्यार नायजेरियनच्या कांय लोकांनी जेन्ना अटॅक केल्लो, जेन्ना मेल्ली कूड भायर रस्त्यार ओडून पुलिसांचेर अटॅक केल्लो, तेन्ना ह्या सरकारान तेंचे लाठीचार्ज करूंक ना, तेंचेर गॅसीचे गुळे सोडूंक ना. आनी जेन्ना आमचो जो गरीब जो ड्रायव्हर लोक 6 म्हयने काम करून 6 म्हयने आपले फॅमिलीक जोडटा त्या मनशांचेर हेणें सरकारान अटॅक केलो. आमी हे सरकाराचेर निशेध मारता. कारण हो सरकार आमी जाणात, हो सरकार आतां अशें उलयता आनी वळटा आनी फाटल्यान दुसऱ्याक उलयता. आयज हे पळय जे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा, टॅक्सी ओनर आसा, टॅक्सी ड्रायव्हर आसा, हे फकत आपले दिसपट्टो तो काडून आपले फॅमिलीक जोडटा. जेन्ना नायजेरियनाचेर पळय तेन्ना अटॅक केलो तेन्ना नायजेरियनाक हेंच्यांनी कित्याक सोडलें तें सांगता हांव. कारण ते नायजेरियनाक तर हेंच्यांनी मारलेले जाल्यार ते नायजेरियन आपूण तोंड उक्तें करता, ते ड्रग्साचे पळय कोणाक मंत्र्याक आमदाराक खंयच्या पळय ते हप्ते दिता पळय ते सांगतले आसले, म्हणून तांकां हेंच्यांनी मारूंक ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi.
25 pax conference room, 1-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा येथे. हॉटेल चंद्रगीत. अंकल, आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती. शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. 20वा उपरांत येवकार. पत्रकारां लागून गोंयांत परिवर्तनाचं सरकार आयले. मात त्याच परिवर्तनाच्या मुखेलमंत्र्यान पत्रकारांचेर जे विधान केलां ते निषेध करपा सारकें आसा अशें म्हणून मुखेलमंत्र्यान पत्रकारांची माफी मागची अशी मागणी अखिल गोंय खासगी भयस्थनी संघटनेचे महासचिव सुदीप तामणकर हांणी केल्या. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे, आम आदमी पक्षाचे फुडारी ऑस्कर रिबेलो आणि पत्रकार मायभूषण नागवेकर हांणी मुखेलमंत्र्याचे विधानाचो निषेध करून माफी मागची अशी मागणी केल्या.
विरोधी पक्ष नेतो असताना जवळजवळ 7 वर्सां मुख्यमंत्र्याच्या नजदीक रावन अशें म्हणजे जवळच्यान हांवें काम केल्लेलें आसा आनी कशा प्रमाणान मिडियान ह्यात पळय प्रसिद्धी दिल्ली आसा, कशा तरेन विशय लोकां पर्यंत पावोवपाक भारतीय जनता पार्टीक जो पळय हातभार लायिल्लो आसा हो आमी लागच्यान सगळो पळयल्लो आसा. पूण सांगपाक दूख दिसता खंय तरी आयज मुख्यमंत्र्याक एक मिडियाचेर आरोप करता पळय, जे पेड न्यूज करता किंवा अक्कल वापरिनासतना बातम्यो करता, हे अत्यंत दुर्दैवी असो स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याचो आसा आनी ह्या स्टेटमेंटाचो आमी निशेध करता आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता की सगळ्या पत्रकार बंधू पळय जे आसा गोंय राज्याचे तेंचे कडेन खंय तरी माफी मागपाची मुख्यमंत्र्याक आमी मागणी करता हांगासर. मिडिया इज जनरल हांव क्रिटिसायज करिना, ते योग्य न्हू, परंतु तेणी एका कितें म्हायती आसतलें खंयचे तरी मिडियाची संबंदीत. थोडे म्हणजे प्रत्येकाक आपापले व्ह्यूज आसता ह्या डेमोक्रेसीन. वेगवेगळे व्ह्यूज मातशे ते हे करून घेवंक जाय, समजून घेवंक जाय. जर कितें खोटें आसा जाल्यार तेजें क्लियरिफिकेशन दिवंक जाय. AAP Goa denounces Goa's CM's attack on the media. AAP Goa denounces Mr. Manohar Parrikar's looking down on press reporters as lowly paid and lowly educated. The CM must not display arrogance on account of his IIT degree or intelligence, and he must know that most of the times it is just common sense that is required to be used. Has he forgotten the remarks of infantile wisdom and lack of common sense of uncommon degree made against his acts and deeds by the Supreme Court in the NEET fiasco? He keeps on alleging that there is paid news in Goa, that the opposition and the media is in cahoots to tarnish his image and that of his government. It's a matter of shame for all of us that we have been unable to find a response to what Mr. Parrikar referred to, what Mr. Parrikar said yesterday. I mean, I don't recall any chief minister or any politician in the last so many years who had the gall to bring out issues like a reporter's qualification or his salary in terms of when it comes to criticizing journalists. This is perhaps the first time, and for the journalist community to kind of not go beyond, you know, a request for an apology, it's a little shocking. I think we need to be a little more creative in our response to what Mr. Parrikar said. गोंयच्या आम आदमी पार्टीचो वेंचणूक जाहीरनामो फुडल्या 2 सप्तकां भितर येतलो. आम आदमी पक्षान लोकांचे सुचोवण्यो आपल्या जाहीरनाम्यांत आस्पावन घेवपा खातीर appgoamaniifesto@gmail.com ह्या ईमेलाचेर 5 मार्च मेरेन सुचोवण्यो धाडपाचे उलो मारला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. इलेक्शन येता म्हणटकीर एक इम्पॉर्टंट गोष्ट येता म्हणल्यार मॅनिफेस्टो पार्टीचो. आम आदमी पार्टी बी आपलो मॅनिफेस्टो डिक्लेअर करपाचो आसा. आमी एक स्टेट मॅनिफेस्टो डिक्लेअर करतले, तशेंच दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हळ्यार नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हाजो एक मॅनिफेस्टो आसतलो. हो मॅनिफेस्टो आमी तयार करपाक सुरवात केल्या, पूण मॅनिफेस्टो म्हणटा तो लोकांच्या फिडबॅका शिवाय कंप्लीट जावंक शकना. एस्पिरेशन्स ऑफ पीपल, नीड्स ऑफ द पीपल आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, and these things have to be incorporated in a manifesto of any party. Aam Aadmi Party is the first party which has a bottom up approach. म्हणल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आनी सकयल्ल्या तळावेल्यान लोकांच्यो ज्यो एस्पिरेशन्स आहात, लोकांच्यो ज्यो गरजो आहात, लोकांक कितें म्हणपा जाय तें आमच्या इशुसां भितर आनी आमच्या मॅनिफेस्टो भितर गेलें ना जाल्यार तो मॅनिफेस्टो केन्नाच कंप्लीट जावंक शकना अशें आम आदमी पार्टीक दिसता. ताका लागून आमी गोंयच्या सबंद जनतेक, गोंयच्या ट्रेड लोकांक, गोंयच्या इंडस्ट्रीक आनी बाकीच्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक रिक्वेस्ट करतात, तांकां आव्हान करतात की तांणी आपले जे व्ह्यूज आसात, आपली जी ओपिनियन्स आहात, आपल्यो ज्यो गरजो आहात आनी आपल्यो ज्यो एस्पिरेशन्स आहात त्यो आमकां कळोवच्यो. आमी त्यो जरूर कन्सिडर करून तांच्या व्ह्यूवा प्रमाणे आमी त्यो आमच्या मॅनिफेस्टो भितर आनी इशुसाचेर जो आमचो स्टँड आसा
त्या इशूसाच्या स्टँडा भितरय बी ताजो आमी इन्कॉर्पोरेट करून त्या प्रमाणे लास्टाक एक मॅनिफेस्टो तयार जातलो. आमी एक वेबसायट एक ईमेल एड्रेस दिला, apgoamanifesto@gmail.com, सगळे स्मॉल लेटर्स आं, apgoamanifesto@gmail.com ह्या हाजेर 5 मार्च पर्यंत धाडचे आमकां. गोयचे नवे DGP TN मोहन हांणी मंगळारा आपल्या पदाचो ताबो घेतलो. पुलीस खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां येवकार दिलो. फुडल्या कांय दिसां भितर पुलीस अधिकाऱ्या कडल्यान गोयची म्हायती जाणून घेतले अशें DGP TN मोहन हांणी सांगलें. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. अभी तो नहीं, क्या कहें, अभी तो नया है ना, 1-2 दिन में मिल लेंगे. गोवा मेरे लिए नई नहीं है, तो आई एम फेमिलियर विद गोवा, सो आई विश दैट आई विल बी एबल टू वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम्स इन गोवा. मीट माय ऑफिसर्स एंड दे विल ब्रीफ मी, सो आई विल बिकम ऑल द मोर अवेयर, ट्राइंग टू कैच अप. After all, the idea of policing is only, improving the service and security for people. I have not set up a vote basically because I want to see exactly where we stand, because I am for a long time not in touch with Goa police. The whole idea is to give the people of Goa a good police service and also to provide security for the people of Goa. That's I think is our job. If there is a serious problem in terms of coastal or other issues, obviously we will look at it and we will see what resources are available with us. इसके दो पहलू है ना, एक तो you identify the problem, then you identify what is the possible solution. आता घेऊया अनेक व्यावसायिक विसव. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterer. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो.
साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोंयांत काँग्रेस भाजपा बरोबर आम आदमी पार्टी राजकारण करता, तेच बरोबर सुप्रीम कोर्टातय प्रशांत भूषण आम आदमीचो फुडारी गोंयच्या मायनिंगा विशीं फटींग म्हायती दिवन राजकारण करता असो आरोप आयटकाचे फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी केला। 28 फेब्रुवारीक मायनिंग पिडेस्तांनी उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत पदयात्रा काडपाचो निर्णय घेतला। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब। काँग्रेस पार्टी गोंयांत आनी बीजेपी पार्टी गोंयांत ह्या दोगूय पार्ट्यो त्याच बरोबर आम आदमी पार्टी सुद्धा पॉलिटिक्स खेळटात। सुप्रीम कोर्टाच्या जुइजांनी सुद्धा ह्या मायनिंगेच्या व्यवहाराक प्रॉस्टिट्यूशन म्हणले। 1 लाखा वयर लोक ह्या मायनिंग धंद्यान गुंतलेलो आहा। सरकार सद्याक सरकार चलयता आनी सगळो जो व्यवहार चलयता गोंयांत ऑन बॉरोड मनी। कारण जेन्ना सुप्रीम कोर्टान केस वयर येयली, प्रशांत भूषण जो आम आदमीचो फुडारी आसा ताणे खूबश्यो फाल्सेदाद सुप्रीम कोर्टा फुडें दवरल्यो। प्रशांत भूषणान सांगले फक्त 7000 लोक गोंयचो मायनिंगेचेर डिपेंडंट आहा। हे सोत आमी 28 तारखेर फेब्रुवारीच्या शुक्रारा दीस त्या दिसा आमी उसगांव वाड्या कडे ज्या जाग्यार देर इज अ सर्कल आनी त्या वाड्या कडे आमी ज्योत पेटयतले। विल मीट एट विल कम टू ओंडा वाया पाळी एंड ऑल दॅट आनी मागीर आमी हॉस्पिटला लेगीत दोन्ही ग्रुप मेळटले एट सांकेली हॉस्पिटल एंड फ्रॉम देर वी विल गो टू बिचोली। We also want to announce that this is a Padyatra in the North Goa. We will also hold a Padyatra in South Goa. गोवा एथलेटिक असोसिएशनान कांपाल मैदानाचेर आयोजित केल्ले 46 राज्य मैदानी सर्तीत गजानन काणकोणकार, गौरीश गांवकार आणि जे.ए. खान हे जैतिवंत जाल्यात। ह्या खेळा खातीर सुमार 800 एंट्री आयिल्ल्यो। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान खेळा खबराकार संजय मनोली। गोवा एथलेटिक असोसिएशन आज 46वी राज्य मैदानी स्पर्धा आयोजित करता आणि ह्या स्पर्धेक आमकां 800 एंट्रीज आयिल्ले आसा। रायट फ्रॉम अंडर 10 टील मॅन एंड वुमन हाका आमी तांकां पार्टिसिपेशनाक चान्स दिल्लो आसा आनी आमकां दिसता की ह्या स्पर्धेन आमकां बरो टॅलंट मेळटलो। वो नॅशनल लेवलाक पार्टिसिपेशन करून मेडल्स हाडटले आनी गोंयचें आनी भारताचें नांव वयर काडटले। सगळे आमचे इव्हेंट्स धांवपाचे आनी गोळा फेक, जॅवलिन थ्रो, लॉंग जंप, हाय जंप आनी रन्स सगळे इव्हेंट्स आतां चडान चड आमी इव्हेंट्स ऑर्गनायज करता आनी फक्त एक प्रमोशन म्हणून बॉयज अंडर 10 आनी 12 तांकां धांवपाची आनी उडी मारपाची संदी दिल्ली आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। पळयत रावात आरडीएक्स गोवा। देव बरें करूं।